নমস্কার, আমি স্বর্ণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतोला बकुलतोला विष्णुपुर। আপনারা ऑनलाइन ऑफलाइन দুই সিস্টেমে শাড়ি নিতে পারবেন। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते हैं। बुकिंग प्रोसेस हलो स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। बुकिंग प्रोसेस है आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर 6294473368। पेमेंट ऑप्शन থাকছে प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट ऑप्शन आपको मिलेगा प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी। जिनको भी जो ठीक लगे वो ले सकते हैं। যার যেটা ভালো লাগবে সেটা নিতে পারো। আচ্ছা, আজকে দেখাবো কিছু চালানি রিভাইভাল স্বর্ণচুরি, তার সাথে থাকছে কিছু ঘিচার আইটেম। আজকে একটা मोटामोटी मिनिमम बजटेर मध्य কিছু ऑप्शन দেখাবো। कुछ मिनिमम बजट में ही कुछ ऑप्शंस दिखाएंगे। अच्छा, फर्स्ट ही देखाबो কিছু স্বর্ণচুরি কালেকশন। ফার্স্ট दिखाएंगे कुछ স্বর্ণচুরি का कलेक्शन, ठीक है। আচ্ছা, শুরু করছি, দেখে নাও। এটাতে উইদাউট ফিগারে থাকছে, ये चालानी रिवाइवल है, ठीक है। रिवाइवलेर উপরে থাকছে, रिवाइवल के ऊपर रहेगा, ठीक है। ডিজাইনটা দেখো, এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा साड़ी। ভীষণ সুন্দর দেখতে, बहुत सुंदर है। आंचलটা তোমরা এরকম ডিজাইনে পাচ্ছ, इस तरह से आपको डिजाइन पे मिलेगा। তার সাথে রেড কালার मीनाकारी পাচ্ছ, इस तरह से रेड कलर का मीनाकारी भी आपको मिलेगा। ब्लाउज पीसটা তোমরা রানিং এ পাচ্ছ, ब्लाउज पीस इस तरह से आपको रनिंग पे मिलेगा। এটা ভীষণ সুন্দর, যারা মানে নরমালি ফিগার দেওয়াটা সকলেই পরেছো, এই ধরনের একটা নাও, এটা কিন্তু একদমই দারুণ দেখতে লাগবে, बहुत अच्छा दिखेगा। আর বুটাগুলো দেখো, একটা একটা পুরো জরিতে আছে, একটা সিল্কে আছে, एक जरी पे रहेगा, इस सिल्क के ऊपर रहेगा, ठीक है। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, इसका आपको पल्लू पोर्शन मिलेगा। আর এই থাকছে বডি পার্টটা, এই জায়গা इसका बॉडी का पार्ट, এই হচ্ছে বডি পার্টটা, এই থাকছে শাড়িটা, ठीक है। इस तरह से आपको जाएगा पूरा साड़ी, ठीक है। ओनली पाँच, এটা 10,900 10,900 इसका रेंज है। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कलर ऑप्शन গুলো দেখাচ্ছি, कलर ऑप्शन दिखाते हैं। এটা দারুণ সুন্দর একটা कलर ऑप्शन, ब्लू সাথে सी ग्रीन এর क्रॉस, ब्लू के साथ सी ग्रीन कलर का क्रॉस है। অসুবিধা হবে, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, ये इसका आप देख सकते हैं पल्लू आएगा। आंचल पोर्शनটা তোমরা এইভাবে পাচ্ছ, पल्लू पोर्शन इस तरह से आपको मिल जाएगा। अच्छा, फ्रंट पोर्शनটা এই থাকছে, फ्रंट पोर्शन आप देख सकते हैं इस तरह से आएगा। ভীষণ সুন্দর একটা কালার অপশন, बहुत सुंदर कलर ऑप्शन है। আর এই যাচ্ছে শাড়িটা, ये जाएगा साड़ी, ठीक है। এই আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস পোর্শনটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पोर्शन है, ठीक है। এই থাকছে শাড়িটা, ओनली থাকছে 10,900। इसका रेंज है 10,900। কোনো রকম এক্সট্রা চার্জেস লাগবে না, किसी भी तरह से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। এই কালারটা দেখো, ব্লু সাথে येलो क्रॉस, একদমই আনকমন শেডের একটা কালার, একদম আনকমন शेड का एक कलर है, ठीक है। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। কালারটা জাস্ট দেখো, আর ডিজাইনটা দেখো, आंचल इसका पल्लू है। आंचलটা পাচ্ছ এইভাবে, একটা দারুণ সুন্দর পিস, बहुत सुंदर सा पीस है। আর এই থাকছে বডি পার্টটা, 10,900 है, কোনো রকম এক্সট্রা চার্জেস ছাড়া। এগুলো তোমরা इंस्टॉलमेंटও পেয়ে যাবে। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ये आपको 2 महीने के इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा। এটা আপনাদের 2 মাসের इंस्टॉलमेंटे পেয়ে যাবে। ब्लू साथे ग्रीन एयर क्रॉस, ब्लू के साथ ग्रीन कलर का क्रॉस है। 10,900 10900 এই থাকছে আঁচলটা, एकदम टेस्टेड জরি ইউজ করা হয়েছে। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, इसमें जो जरी यूज किया है एकदम 100% बेस्ट क्वालिटी जरी यूज किया है, एकदम बेस्ट क्वालिटी জরি यूज করা হয়েছে, যেটা অসাধারণ, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, যেটা খুব কস্টলি হয়। এই থাকছে ভেতরটা 10,900, ठीक है। 10,900
যার ভালো লাগবে स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप करो, जिनको भी पसंद है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। কালোটা দাও ঠিক আছে। আচ্ছা ডার্ক জরি ডিজাইনটা এটা বোঝা যাচ্ছে, এটা ডিজাইন বোঝা যাচ্ছে সবই, কিন্তু কাজটা কিরকম আছে স্টাইলটা বুঝে এই যে, ঠিক আছে। এই থাকছে, একটু ক্লোজ দেখি দাও। এই থাকছে ডিজাইনটা, দেখে নাও। अच्छा এটা ব্ল্যাকে থাকছে, ये ब्लैक कलर का आएगा, ठीक है। এটা হচ্ছে फ्रंट पोर्शनটা, इस तरह से इसका फ्रंट पोर्शन जाएगा। ये হচ্ছে আঁচলটা, আর এটা থাকছে বডি পার্টটা। ये इसका बॉडी का पार्ट जाएगा 10,900 10,900। এখানে একটু এই সুতোটা কেটে দাও, এটা সরিয়ে রাখলাম পরে করে। আচ্ছা এরপর যাচ্ছি পরেরটাতে। अब जाएंगे दूसरा শাড়ি, যে এটা থাকছে ব্লুর সাথে ভায়োলেটের क्रॉस। ये ब्लू के साथ वायलेट कलर का क्रॉस है, বুঝা যাচ্ছে? अच्छा देखो ये হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, इसका पल्लू पोर्शन रहेगा। अच्छा মানে ये করে খুলে ফিরতে চাইছি। ये থাকছে ফ্রন্টটা, इस तरह से आपको फ्रंट पोर्शन पे मिलेगा। এই থাকছে फ्रंट পোর্শনটাতে, এই হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, ये इसका पल्लू पोर्शन है। এই থাকছে বডি পার্টটা, ঠিক আছে। এটা ব্লুর সাথে ভায়োলেটের क्रॉस, ये ब्लू के साथ वायलेट का क्रॉस है। ওনলি থাকছে 10,900। পুরো জেরি का वर्क है, रेड कलर দিয়ে মিনাকারি করা হয়েছে, रेड कलर से মিনাকারি है। আচ্ছা এটা থাকছে কপার জরিতে, ये कॉपर जरी का वर्क है। আর এটা হচ্ছে নেভি ব্লুর সাথে কম্বিনেশনে যাচ্ছে, ये नेवी ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन पे जाएगा, ठीक है। एकदम डार्क नेवी ब्लू शेड था, ये एकदम डार्क नेवी ब्लू का शेड है। ये থাকছে আঁচলটা, ये इसका पल्लू आएगा। व्हाइट कलर में मीनाकारी দেওয়া আছে, এটাতে व्हाइट कलर का मीनाकारी दिया है, ठीक है। এটাও কিন্তু একদম একটা ইউনিক পিস, एक बहुत सुंदर सा यूनिक पीस है। এই থাকছে বডি পার্টটা, এই জায়গা বডি কা পার্ট। দেখো একটু একটু করে ইয়ে হয়ে গেছে, এগুলো কিন্তু দেখে করবে, তিনটা শাড়ি এরকম দেখবে। হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে। একটু কাপড় আছে, আচ্ছা সরালাম 10,900, ঠিক আছে। 10,900, কোনো एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। अच्छा এই ডিজাইনটা দেখো, ये डिजाइन देखिए, ये थोड़ा सा कम रेंज का आएगा, बॉटल ग्रीन এর সাথে কপার কম্বিনেশন। এটা স্বর্ণচরীতে থাকছে, ये भी স্বর্ণচরী पे ही रहेगा, लेकिन इसमें इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। মানে শাড়িটা পরলে স্বর্ণচরী লুক দেবে না, একদমই অন্যরকম একটা লুক দেবে, एक बहुत अच्छा सा लुक देगा, ठीक है। এই থাকছে ভেতরটা এরকম যাচ্ছে, अंदर इसका इस तरह से जाएगा। আর এই থাকছে ব্লাউজ পিস পোর্শনটা, এটা স্বর্ণচরী যেটা না এই থাকছে ব্লাউজ পিস পোর্শনটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पोर्शन है। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से आपको जाएगा শাড়ি, ठीक है। 8300 তিনটে কালার অপশন আছে, 3 কালার অপশন है। ये एकदम डार्क तूता शेड पे है, এটা একদম ডার্ক তুতা শেডে থাকছে। আঁচলটা এটা থাকছে, पल्लू इस तरह से आएगा, देखें और डिजाइनটা ফুল কপার জরি দেওয়া আছে, पूरा कॉपर जरी देखिए डिजाइन है, ठीक है। अच्छा फ्रंटটা এরকম ভাবে থাকছে, फ्रंट इस तरह से आपको मिलेगा। এই থাকছে বডি পোর্শনটা, इसका बॉडी का पार्ट है, ओनली থাকছে। আর ব্লাউজ পিসটা থাকছে রানিং এ, ব্লাউজ পিস इसका रनिंग पे जाएगा। ब्लाउज পিসটা রানিং থাকছে, এরকম ছিলে করা থাকবে, ये मार्जिन किया है, यहाँ से ब्लाउज कट कर सकते हैं। 8300 ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা এই থাকছে একটা ব্ল্যাক কালার অপশন, ये ब्लैक कलर का ऑप्शन है। 8300 দারুণ লাগে এগুলো পরলে। এই আঁচলটা এই পাচ্ছ, पल्लू इस तरह से है। ব্লাউজটা তোমরা এই থাকছে, ব্লাউজ आपको इस तरह से मिलेगा। এই থাকছে বডি পার্টটা, ये जाएगा इसका बॉडी का पार्ट। এই থাকছে মানে ভেতরটা এরকম গ্যাপিং থাকবে, अंदर গ্যাপিং रहेगा। ট্রেডিশনাল স্বর্ণচরী যা রেট সেটাই রেট, 8300, ঠিক আছে। 8300 এরপর দেখাবো 2350 কিছু बैंगलोर सिल्क। 2350 का कुछ बैंगलोर सिल्क दिखाएंगे। ये सिल्क मार्क सर्टिफाइड है, सिल्क मार्क सर्टिफाइड विदाउट ब्लाउज। তবে
स्टार्टिंग रेंजेस सिल्क तो एक पतला तो হবে কিন্তু এর উইভিং প্রসেস इसका जो উইভিং প্রসেস है बहुत अच्छा है একদম স্মুথলি উইভিং আছে একদম মানে কাপড়টা মানে রেঞ্জ হিসেবে খুব ভালো 2350 যারা স্টার্টিং রেঞ্জের একদম কম রেঞ্জের সিল্ক নিতে চাইছো বা গিফট করতে চাইছো তাদের জন্য এটা কিন্তু খুব ভালো ঠিক আছে ये থাকছে আঁচলটা এটা পুরো हॉट रेड कलर থাকছে पूरा आपको इस तरह से हॉट रेड कलर के कलर पे मिलेगा পুরোটা এরকম ভাবে যাচ্ছে আচ্ছা বর্ডারটা কিন্তু ফুল উইভিং বর্ডার जो है आपको पूरा উইভিং का बॉर्डर मिलेगा ठीक है উইভিং এর বর্ডার থাকছে আর বডির যে মেটেরিয়ালটা থাকছে এটার উপরে কিন্তু প্রিন্ট থাকছে এটা কিন্তু উইভিং নয় ये উইভিং नहीं है ये प्रिंट है ठीक है चलो 2350 ठीक है 2350 এটা তো একটাতে কিন্তু প্রাইসটা এক চিটানো নেই पैरोट ग्रीन साथे मैजेंटा कॉम्बिनेशन पैरोट ग्रीन के साथ ये मैजेंटा कलर का कॉम्बिनेशन है এই থাকছে আঁচল পোরশনটা इसका पल्लू पोर्शन जाएगा এই থাকছে বডি পোর্শনটা ओनली 2350 ठीक है কোনো एक्स्ट्रा चार्जेस লাগবে না कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है ठीक है যারা নিতে চাও व्हाट्सएप করে এগুলো কিন্তু सेम पीस डबल হবে না ये सेम पीस एक एक पीस एक एक का हो रहता है ठीक है রানীর সাথে কম্বিনেশন দেখো आंचल ये इसका पल्लू है बॉडी पार्ट का ठीक है ये जाएगा इसका बॉडी का पार्ट ओनली থাকছে 2350 ओनली रहेगा 2350 स्क्रीनशॉट ना और व्हाट्सएप करो स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए अच्छा এরপর যাচ্ছি পরের কালারটাতে अब जाएंगे दूसरा कलर जो है सी ग्रीन कलर का যেটা সি গ্রিন কালারে থাকছে এটা বেগুলো নাকি কে জানে মনে হচ্ছে হ্যাঁ হাতে গেলে আধা ঘন্টা লাগবে এই থাকছে আঁচলটা ये इसका पल्लू है এটা থাকছে বডি পার্ট ये इसका बॉडी का पार्ट है এইভাবে যাচ্ছে শাড়িটা इस तरह से आपको जाएगा साड़ी ठीक है 2350 स्क्रीनशॉट নিয়ে WhatsApp করো स्क्रीनशॉट लेके WhatsApp कर दीजिए अच्छा এটা কিন্তু তুতা শেড দেখে নাও দুটো কিন্তু আলাদা শেড दोनों अलग शेड है ठीक है এটা তুতা কালারে থাকছে আগেরটা ছিল সি গ্রিন सिल्क मार्क सर्टिफाइड विदाउट ब्लाउज ठीक है विदाउट ब्लाउज इसमें ब्लाउज नहीं है এটা কিন্তু একটু শুনে বুকিং করুন না হলে আমাদের একটু প্রবলেম হয়ে যায় আচ্ছা আমি ক্লোজ মেটেরিয়ালটা দেখাবো যেটা সিঙ্গেল লাইট কালারে আছে সেটা আমি দেখাবো ঠিক আছে এই প্রিন্টটা খুব সুন্দর এই প্রিন্ট भी बहुत सुंदर है ओनली পাচ্ছ 2350 এগুলো খুব লাইট ওয়েট সিল্ক ঠিক আছে ये बहुत लाइट वेट है भीषण लाइट वेट পরতে প্রচন্ড কমফোর্টেবল बहुत কমফোর্টেবল है মাস্টার্ড ইয়েলো কালারে থাকছে সকলকেই বলবো স্কিপ না করে দেখতে একটু কথাটা শুনে বুকিং করতে थोड़ा सा सुन के बुकिंग कीजिए इससे आपको मटेरियल क्या है साड़ी क्या है इसका वेट क्या है क्वालिटी क्या है आपको सभी पता चलेगा वरना पता नहीं चलेगा फिर बुकिंग कर देंगे देख के सर हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है आपको भी होता है मतलब आपको भी होता है देखो এটা আমি দেখাবো ক্লোজ দেখাবো একটু ভালো করে তোমরাও দেখে নিও थोड़ा सा आप अच्छे से आप देख लीजिएगा इसका मटेरियल कैसा है ठीक है এটার মটেরিয়ালটা কি এটা হচ্ছে রয়্যাল ব্লু ডার্ক রয়্যাল ব্লু তার সাথে থাকছে অফ হোয়াইটের কম্বিনেশন ঠিক है এই হচ্ছে মটেরিয়ালটা একদম ক্লোজ দেখো দেখো তো দেখাচ্ছে ঠিকঠাক इस तरह से मटेरियल है इसका वीविंग देखिए कितना फिनिशिंग है इसमें ठीक है जो কতটা ফিনিশিং আছে এর উইভিংটাতে ঠিক আছে বোঝা গেল এই থাকছে ओनली থাকছে 2350 ओनली आपको मिलेगा 2350 আচ্ছা ন্যাচারাল কালারের উপর দুটো থাকছে এটা হচ্ছে আরেকটা এটা হচ্ছে চকলেট কালার দেওয়া এই চকলেট কালার দেখে 2350 आंचल ये इसका पल्लू है बॉडी पोर्शन छोटे छोटे बूटा থাকছে स्क्रीनशॉट নিয়ে WhatsApp करो स्क्रीनशॉट लेके WhatsApp कर दीजिए এটা থাকছে সুন্দর একটা রয়্যাল ব্লू कलर एक बहुत सुंदर सा रॉयल ब्लू कलर है आंचल इसका पल्लू आएगा आंचल पोर्शनটা সুন্দর এইভাবে পাচ্ছো আর এগুলো সফটে থাকবে ये সফট में रहेगा হার্ড নয় ঠিক আছে তবে একদম যে থলথলে কাপড় সেটা নয় एकदम जो होता है ना
उस टाइप का नहीं है, মানে একদম যে স্মুথ যেটা হয় এই তার মধ্যে হালকা স্টার্স দেওয়া আছে যাতে শাড়িটার মধ্যে ফিনিশিংটা ভালো থাকে, শাড়ি में फिनिशिंग अच्छा रहे। ठीक है 2350 রয়্যাল ব্লু কালার, এটা থাকছে পার্পলের সাথে কম্বিনেশন, ये पर्पल के साथ कॉम्बिनेशन पे है। 2350 স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডেলিভারি হতে সময় লাগবে 3 থেকে 5 দিন আফটার ডিসপ্যাচ, আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে ডেলিভারি হতে সময় লাগবে 5 থেকে 7 দিন কি 5 থেকে 8 দিন। ঠিক আছে এই টাইমটা লাগবে। তো डिस्पैच हमारे ऑर्डर कन्फर्म पर दिन ही हो जाए, 24 घंटार मध्य हमारे डिस्पैच हो जाए, 24 आवर्स के अंदर हमारा डिस्पैच हो जाता है। तो अगर वेस्ट बंगाल पे अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको पहुंचने में 3 से 5 दिन लगेगा। अगर वेस्ट बंगाल के बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको पहुंचने में 5 से 8 दिन लगेगा। ठीक है तो अवश्य पुजोर आगे पे जाए कारण पूजा अनेक देरी, दुर्गा पूजा बहुत टाइम है, अभी आपको ठीक टाइम पे मिल जाएगा। तार साथे ब्लाउजटाও কিন্তু তোমরা একটু বলে রাখো পে হয়ে যাবে। मैजेंटा ठीक है এটা রানীর থেকে কিন্তু ডার্ক শেড, ये रानी से डार्क शेड है। ओके 2350 তো বাবা अच्छा সুন্দর গোল্ডেন येलो शेड তার সাথে রানী কম্বিনেশন, रानी ठीक बोलबो ना একটু मैजेंटा घैसा कलर, थोड़ा सा मैजेंटा टाइप का कलर है। ये प्रॉपर मैजेंटाটা কোথা থেকে দেখাচ্ছে না, জাস্ট মাল্টি কালার ডিজাইন আছে, মাল্টি কালার पे डिजाइन है আর এটা খুব সুন্দর। 2350 ঠিক আছে 2350। আচ্ছা এটা থাকছে একটা শ্যাওলা সবুজ রং, এই ভীষণ সুন্দর বহুত, এই কালারটা দেখো না ঠিক আছে না, ঠিক আছে। आंचल का पल्लू है, बॉडी पार्ट तो हल्का झाड़ लो जाच्छे ना। 2350 ठीक है 2350 जरा जाके पूरे ना दिखा ना रहा बोले। पैरोट ग्रीन कलर है ठीक है। एक 2350 এটা কোট কি প্রিন্টে থাকছে, ডিপ প্যারট গ্রিন কালার। আর লাস্ট দেখাবো এটা হচ্ছে রানী কালার, এই রানী কালার है এরকম আমার একটা ফিটিংস আছে। এই এটা হচ্ছে বটল গ্রিনের সাথে কম্বিনেশন, রানীর সাথে কম্বিনেশন ভীষণ সুন্দর। চলো 2350। আচ্ছা এরপর আমি কিছু ঘিচা দেখাবো, ফার্স্ট দেখাবো টেম্পল ঘিচা 3050 ঠিক আছে। আচ্ছা ঘিচার মেটেরিয়াল বলে দিই, ঘিচার মেটেরিয়াল সম্বন্ধে অনেকেই জানেন না, তো পাওয়ার পরে একটু সমস্যা করেন, মানে অনেকে যারা জানেন না তারা করেন, তো দেখে নাও আমি সবটাই দেখিয়ে দিচ্ছি। যেটা নিয়ে সব থেকে কোশ্চেন আছে এর যে একদম লাস্ট এন্ডটা পারে, এটা কিন্তু কখনোই সোজা স্মুথ হবে না ঠিক আছে, ये कभी एकदम स्ट्रेट नहीं होगा ठीक है। ये देख सकते हैं देखो বোঝা যাচ্ছে, इसमें देख सकते हैं इसमें रफनेस रहेगा ठीक है, এটাতে কিন্তু রাফনেস থাকবে, এটা কিন্তু পুরো একদম স্মুথ হবে না প্রত্যেকটা শাড়িতে বলে দিই। আচ্ছা ঘিচার যে মেটেরিয়াল দেখে নাও ক্লোজ, এটা কিন্তু মোটা সুতো দিয়ে নরমালি হয়, इसमें मोटे धागे ज्यादा रहते हैं तो ये बुनन किंतु फाका फाका होगा। इसका जो वीविंग है ना ये थोड़ा सा गैपिंग करके करके होगा, ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसका नेचर ही है ऐसा ठीक है। এটার কিন্তু নেচারটাই এরকম ঠিক আছে, এটা কিন্তু কোনোভাবে ডিসপুট নয় ঠিক আছে। ये হচ্ছে ঘিচার মেটেরিয়াল, ये ঘিচা का মেটেরিয়াল है। अच्छा ঘিচার আমি সিঙ্গেল থ্রেড দেখাচ্ছি, দেখো घिचा का मैं सिंगल थ्रेड दिखाती हूँ, ये देखिए एक घिचा का थ्रेड एकदम उलन के जैसा है, একটা উলের মতো কিন্তু এই মোটা থ্রেডটা থাকে ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে আশা করছি ঠিক আছে। একদম মোটা মোটা দেখে নাও, একদম মোটা মোটা সুতো দিয়ে কিন্তু এই ঘিচাগুলো বানানো হয়, এই এক একটা হচ্ছে মোটা এরকম সুতো ঠিক আছে। এগুলো प्लस पॉइंट হচ্ছে এগুলো তোমরা বাড়িতে ওয়াশ করতে পারবে, इसको घर पे वॉश कर सकते हैं, इसको ड्राई वॉश की कोई जरूरत नहीं होता है ठीक है। जो ब्लाउज पीस ये इसका ब्लाउज पीस है, नॉर्मली আমরা ঘিচা অন্য শাড়ি সিল্কের वॉश করলে একটু পাতলা হয়ে যায় ठीक है, वॉश करने से इसको थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन ये उल्टा है, ये जितना आप वॉश करेंगे इसका थिकनेस बढ़ेगा। मास्टर्ड येलोর সাথে ব্ল্যাক কম্বিনেশন, ব্ল্যাক এন্ড গ্রে ঠিক আছে। 3050 হচ্ছে ব্লাউজ পিস। চললাম ঘিচা সম্বন্ধে এতটাই বলছি এই কারণের জন্য, কারণ ঘিচা সম্বন্ধে অনেকেই কোশ্চেন করেন যে এটার মেটেরিয়ালটা কি, এটা কি জিনিস, সেই কারণের জন্য আমি একটু জানালাম যে ঘিচাটা এরকম হয় ঠিক আছে। ঘিচা थोड़ा सा ऐसा होता है
আঁচল এটা হচ্ছে ব্লাউজটা, ঠিক আছে। এটা থাকছে बॉडी पार्ट ये बॉडी पार्ट है, ठीक है। इसमें बॉडी पार्ट रहेगा, ये ऑफ व्हाइट कलर का है, मतलब इसका नेचुरल जो घिचा का कलर होता है वैसा ही है। 3050, ठीक है। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। চলো এটা রেড দেওয়া আছে, रेड के साथ मास्टर्ड येलो का कॉम्बिनेशन है। अच्छा ब्लाउज तो তোমরা রেডে পাবে, ব্লাউজ इसका रेड पे जाएगा। ये থাকছে বডি পার্টটা 3050, ঠিক है। 3050 আছে তো, এটা প্রাইসিংটা দেখি না, 3075 আছে। 3075 আমার একটু বলতে ভুলে গেছে, আমি একটু না দেখেই বলে ফেলেছি, बिना देखे बोल दिया। 3075, ठीक है। 3075 स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। 3075 तूतार साथे नेचुरल कलर, तूता के साथ ऑर्गेनिक कलर। 3075, ठीक है। 3075 कोनो एक्स्ट्रा चार्जेस लागबे ना। ब्लाउज पीस इसका इसी ये जाएगा, बॉडी पार्ट 3075 स्क्रीनशॉट नाও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। বাবারে এটা তো সিধা ফেরত নাকটা সরু সরু করছে। 3075 এটা রেডের সাথে কম্বিনেশন থাকছে, না একদম হট রেড কালার, ये एकदम हॉट रेड कलर का है। ये হচ্ছে আঁচল, ব্লাউজ ভীষণই সুন্দর, बहुत ज्यादा सुंदर है। শাড়িটা मास्टर्ड येलो के साथ वायलेट का कॉम्बिनेशन, मास्टर्ड येलो साथे वायलेट कॉम्बिनेशन भीषण सुंदर। आंचल इसका पल्लू है, ब्लाउज 3075, ठीक है। 3075 इसका रेंज है। अच्छा এটা কিন্তু वायलेट ঠিক বলবো না, একটু ডিপ ল্যাভেন্ডার কালার है শাড়িটা। अच्छा रेड सी ग्रीन कॉम्बिनेशन, रेड के साथ सी ग्रीन का कॉम्बिनेशन 3075 अच्छा ब्लाउज पीस 3075 জাস্ট নিয়ে দেখো, কোয়ালিটি যেরকম পাবে সেই হিসেবে কিন্তু অনেকটা কম রেঞ্জে পাচ্ছ। ये इसमें इसका जो क्वालिटी है ना, उसके हिसाब से आपको ये बहुत कम रेंज में मिलेगा, ठीक है। अच्छा देखे ना, व्हाइटेर साथे वायलेट कॉम्बिनेशन, ये হচ্ছে আঁচল, इसका पल्लू है। अच्छा बॉडी पार्ट, ब्लाउज पीस स्क्रीनशॉट नाও और व्हाट्सएप करो। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। शाराला वायलेट और ग्रीन कॉम्बिनेशन, वायलेट के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। अच्छा আর তার সাথে দেখাবো আমি কিছু ঘিচা সিঙ্গেল কালারের, ঘিচা का सिंगल कलर का, ঘিচা सिंगल कलर যা ছিল সব দিয়েছো পাক্কা। বলো আছে হচ্ছে ব্লাউজটা এখানে আছে, এখানে আছে তাহলে মানে প্লেন। अच्छा एक और घीचा देखाबो 2650 रेंजर प्लेन घीचा है ये 2650 रेंज का है। मैजेंटा के साथ लेमन येलो, ठीक है। मैजेंटा के साथ लेमन येलो का कॉम्बिनेशन है 2650, ठीक है। स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप করে হচ্ছে ব্লাউজ, মানে এগুলো ডাইয়ের উপরে থাকছে, ঠিক আছে। ओनली डाई के ऊपर रहेगा। কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও, আর পারলে প্লিজ একটু ভিডিওটা শেয়ার করো। সকলকে রেগুলার রিকোয়েস্ট করি, কেউ কর না। बॉटल ग्रीन साथ ऑरेंज कॉम्बिनेशन, बॉटल ग्रीन के साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। ये ब्लाउजটা 2650 सिल्क मार्क सर्टिफाइड, এগুলো পিওর आइटम, ठीक है। ये पूरा प्योर है 100%। नेवी ब्लू साथे मैजेंटा, नेवी ब्लू के साथ मैजेंटा, ठीक है। एक ब्लाउज पीस ओनली শুধু এরকম ভাবে বডির ফটোটা দিও না, आंचल फोटो दियो, सिर्फ बॉडी का फोटो मत दीजिए, पल्लू का भी फोटो दीजिए, थोड़ा सा वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। देखो तूते मैजेंटा कॉम्बिनेशन, मैजेंटा के साथ तूता का कॉम्बिनेशन है, यही থাকছে
আর এই হচ্ছে ब्लाउज, এটা ঠিক ম্যাজেন্টা বলবো না, এটা ওয়াইন কালার। এই হচ্ছে ब्लाउज पीस, ये थोड़ा सा वाइन जैसा कलर है। कॉम्बिनेशन को जस्ट झटपट देखे ना, सी ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन, सी ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन। एक इसका ब्लाउज है, ठीक है, এটা ব্লাউজটা থাকছে। সরালাম। এটা থাকছে তোমাদের সবুজের একটা, যেটা কি বলবো, ঠিক মাস্টার্ড গ্রিন, তার সাথে ব্लैक कॉम्बिनेशन, सॉरी चारकोल कॉम्बिनेशन, ठीक है, चारकोल के साथ है। 2650 ये থাকছে কম্বিনেশনটা 2650। और ये जरी बॉर्डर रहेगा, इसमें पल्लू में भी आपको जरी का थोड़ा सा वर्क भी दिखेगा, ठीक है, যেমন তোমরা জরি বর্ডারে দেখো, দশর জরি বর্ডারে তোমরা দেখো, এই হচ্ছে ব্লাউজটা, ঠিক আছে, চকলেট কালারে। সরালাম। बॉटल ग्रीन ऑरेंज দেখালাম না, चारकोल, डार्क चारकोल शेड, उसके साथ मैजेंटा का कॉम्बिनेशन है, डार्क चारकोल बॉडी, उसके साथ मैजेंटा कॉम्बिनेशन, भीषण सुंदर। अच्छा, आंचल যে কালারে পাবে ব্লাউজ অবশ্যই সেই কালার হবে, ঠিক আছে, ব্লাউজ बिल्कुल वैसा ही होगा। শালা 2650 मैजेंटा তুতা দেখালাম। अच्छा, এটা তো চকলেটের সাথে তুতা কম্বিনেশন, দেখে নাও, চকলেট के साथ তুতা का कॉम्बिनेशन है। 2650 প্রচুর কটা কম্বিনেশন দেখাবো, যার ভালো লাগবে নিয়ে নাও, जिनको भी पसंद है ले लीजिए। 2650 ओनली। এগুলো পরলে অসম্ভব সুন্দর লাগে, ये बहुत बहुत सुंदर लगता है देखने में। अच्छा, একটা লাইট শেড দেখে নাও, पीच कलर, তার সাথে चारकोल कलर, पीच के साथ चारकोल कलर है ब्लाउज, ठीक है। ব্লাউজটা তোমরা আঁচলের কালারেই পাচ্ছ, ব্লাউজ पल्लू का कलर पे मिलेगा। পুরো ক্যালেন্ডার পলিশিং আছে, ঠিক আছে, পুরো ক্যালেন্ডার পলিশিং হয়ে গেছে। আমি একটু ব্রাইট যারা চাইছো তারা এইরকম डीप तुतार साथे एक गोल्डन येलो कॉम्बिनेशन नाओ, डीप तुता के साथ गोल्डन येलो का कॉम्बिनेशन लीजिए, और ये इसका ब्लाउज है, ठीक है, भीषण सुंदर। 2650। अच्छा, हॉट रेड गोल्डन येलो कॉम्बिनेशन, ये हॉट रेड और गोल्डन येलो का कॉम्बिनेशन है, भीषण सुंदर। ठीक लगे ना? एक ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। ब्लाउज पीस সারা লাস্ট দেখাবো, সেটা হচ্ছে এটা রানীর সাথে রেড। এটা হচ্ছে কিছুটা যারা খুব বেশি কন্ট্রাস্ট পছন্দ করে না তাদের জন্য, जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट साड़ी में पसंद नहीं करते हैं उनके लिए है। हॉट रेड के साथ है रानी का कॉम्बिनेशन, हॉट रेडের সাথে রানী कॉम्बिनेशन। অবশ্যই ব্লাউজটা রানী রেডে পাবে, ব্লাউজ का रेड पे मिलेगा অবশ্যই। তোমরা এটা সিল্ক মার্ক পাবে, এই হচ্ছে সিল্ক মার্ক, ये सिल्क मार्क है, ये आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सारा 2650 3 मीटर है चूड़ीदार पीस प्रिंटेड কৃষ্ণপুরি কাতান। ये आप এগুলোতে তোমরা ছেলেদের পাঞ্জাবি কুর্তি বানাতে পারো, ঠিক আছে, শার্টও বানাতে পারো, लड़कों के शर्ट भी बना सकते हैं। এই থাকছে ইয়েলোর সাথে রানী ক্রস, আর সেটা ঠিক করে এই যে 1900, ঠিক আছে, 1900 টাকা। কোনো ঠিক আছে, কোনো एक्स्ट्रा चार्जेस লাগবে না। এটা পিঙ্কে থাকছে, ये पिंक कलर पे जाएगा, ठीक है। 1900 विद सिल्क मार्क, অবশ্যই এটা পিওর আইটেম। এটা থাকছে রানীর উপরে, ये रानी के ऊपर जाएगा। 1900, ठीक है, 1900। स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। এগুলোতে कलर ऑप्शन लिखे দিচ্ছি, দেখে নাও। ब्लू साथे चॉकलेट क्रॉस, ब्लू के साथ ये चॉकलेट कलर का क्रॉस है, 1900, ठीक है। अच्छा, रानीर ऊपर आरेकटा देखे नाओ, रानी के ऊपर और एक दिखा देते, ये डिजाइन डाला था, ये डिजाइन अलग है, ठीक है। 3 मीटर 1900, ठीक है। अच्छा, एरपर 2.5 मीटर कटा देखाबो, 2.5 मीटर का कुछ दिखाएंगे, जैसे कि ये रॉयल ब्लू है, डार्क रॉयल ब्लू। ये থাকছে 2.5 मीटर आराम से कुर्ती हो जाए, एकदम एक अच्छा सा कुर्ती हो जाएगा, ठीक है। ये থাকছে
1750, ठीक है, ये 1750 का है, 1750 পাচ্ছ। মেরুন শেড, এই মেরুনটা কিন্তু একটু চাপা মেরুন, খুব শাইনি মেরুন নয়, ঠিক আছে। 1750 वायलेट कलर, ठीक है, এটা হচ্ছে ভায়োলেট কালার। 2.5 মিটার এগুলো, 2.5 মিটার है, ठीक है। একটু শুনে বুকিং করবেন, ঝট করে বুকিং করে পেয়ে পরে যেন প্রবলেম না হয়, ঠিক আছে, একটু শুনে বুকিং করুন, थोड़ा सुन के बुकिंग कीजिए। এটা হচ্ছে লাস্ট, এই থাকছে 2.5 মিটার, ঠিক আছে। 1750, যতগুলো 1750 বলেছি সবকটা 2.5 মিটার, 2.5 মিটার का है, ठीक है, উইথ সিল্ক মার্ক, অবশ্য ভালো কোয়ালিটি। আচ্ছা, তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি, সকলে ভালো থাকবে, নমস্কার।